Ay guys, makikita nyo yan, naayos ko yan guys kasi sasabak kami ngayon sa service. Magsi-service kami kasi ngayon ng debu, kaya chine-check up ko yung mga amplifier na gagamitin natin guys. Yan, tingnan nyo guys, makikita nyo, tinitignan ko yan kung gumagana lahat. Yan, tapos tingnan nyo guys, checkin ko pa yan guys. So titignan ko pa yan kung umiinit yan guys. Tapos yun, mamaya sound check na natin yan. Yun na guys, nilabas na natin guys yan. Sinetap na namin siya dun sa court. Tapos mag-aantay na lang kami dyan kailan darating yung yung magdedibo. Tapos yan, tingnan nyo. Ganyan lang, simple lang yung setup namin na yan. Medyo pangit pa yung mga gamit namin dyan. Yun na, nasa labas kami ng court. Hapon pa yan, kaya medyo maraw pa, mamaya pa namin bibira dyan.